bin nomornya sini MLA Hutano sini memulai komite district committee ucapkan whole district whole state tamonggi tongna a picture kisa clear ke phulungna musung borok ni demand kunu ya mia public bai malai mani na job sano na borok kunu sano borok ni sanman se chungna tui kisa ব্যবস্থা khaire di current ব্যবস্থা khaire di citizen of India angai abo first class citizen o yojana o schemes rok chini ore apply singnia hagai jungtangi chin khorangti se tongnai ba angle khorangti sanai ang opposition bench of na achthung treasury bench of na achthung ani bagai abo matter khaya chini tiprasani je demands abo with respect chungno runang thong au sani kaison naharmu norok je tini haike felicitate haike ano obni pura credit first of all ambuwa grano dinai abni pore 40 कर्मचारी जो तो पब्लिक तंगनाय आनो बोर्ड dinai रिया जो तो न खबिनो ओ क्रेडिट दिना मुसुमा कारण आं जदि तिनी इलेक्टेड इंगै फाया हंगाय इनसाइड स्टोरीज सिगला थमो गोबांमा एमप्लॉयज आनो टैक्स फायगा बरक साका चिनि आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल तंदि कॉन्फिडेंशियल तंदिनो ओ इश्यूज रखनो आं दाबो कंपाइल खाय दंगो गोबांमा इश्यूज दंगो which needs immediate intervention baksa tongo long term strategic plan nangnai but o plan no execution khainai of 5 years ni tenure ro ang busuk jora khaimana aba ang saimia but ani pore je nai ba state government by je link ka ham tongnai ba state government no je representative tongnai ro ani pore borok khainai hiya sa thayo o jagao oni 5 years ni tenure ro norok ni guidance norok ni assurance norok ni ideation baino angani 5 years buskangwa gobai talang thana musu asa kop saino jotona hambai bele bele ka আমরা লাস্ট মতে সাইট লাগি এবং তাবুক সুং তাইসি আনি সাকা তাই আগিয়ে সুং একটা ইয়াক দমানি তাবুকে ডাবল চিনি ইয়াক কমই গাই তো এক এডিসি সরকার চিনি 6 শিডিউল এরিয়া ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চিনি রক্ষা কবচ তাবিজ নামই কলাংজাও অরব চিনি ক্ষমতা দङ দ্বিতীয়ত সারা ত্রিপুরা রাজ্য আঞ্চলিক দল হিসেবে সারা ভারতবর্ষ রেকর্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি ত্রিপুরা মুথা পার্টি অপোজিশন লিডার এবং তিনি মান খায় চিনি তং খায় চিনি অধিকার তিনি 48 কর্মছড়া কেন্দ্র চিনি কোন কর্মচারীর উপর কোন চিনি পাবলিক নি উপর কোন সংগঠনের উপর যদিও কোনো কারণে অবক্ষয় কাইকে শুধু এডিসি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বিধানসভা অ্যাসেম্বলি পর্যন্ত গাঁও সানানি তিনি অধিকার দङ আবন বাবুই নরং তিনি সানাই নরাव স্ট্রং তংনাनै নাंनाय নরাवनि अरा जों सुबासु हिंगे শুধু रांबाय শুধু सुबासु हिया जों कामबायबो सुबासु मारिनाय আবন বাবুই এডিসি नि जेता বিষয় তুই आं जेहेतु एडिसि एमसि आनि एमएलए आनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दंखौ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनि परे गाव सानाय एमएलए लास्ट गाव सानाय आं सिउ आनि कर्मचारी राव महायके लिस्ट खायजा जदियो